Magandang umaga sa ating lahat. Sabihan mo ang iyong katabi, magandang umaga. Magandang araw. Merry Christmas everyone, to please stand. Tayo ay tumayo. At may tatanong ako sa ating lahat. Sino sa inyo or sino sa atin ang mahal ang Panginoon? Itaas ang kamay. Amen! Hallelujah! Lahat sa atin ay mahal ang Panginoon. Amen! Can you put your hand and tap it on your heart? No? Tapirin po natin yung ating puso at sabihin mong, mahal na mahal kita, Panginoon. While you are saying that, pwede bang i-close mo yung mata mo? And then say it wholeheartedly, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanmay di kita ipagpapalit sa anumang bagay at hindi magbabago ang damdamin ko sa iyo. Araw-araw kitang mamahalin. Amen. Can you open your eyes? And what can you feel? Unsay mo mabati? No? Is it your time na pud no? Na karon lang ba ang time nimo na nakahingon kag I love you sa Ginoo? No, it's so refreshing. It's so kanaganing fulfilling to know that somebody love you. Amen. Amen. And that love compels us to do greater things for His glory. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi sa aklat ng Panginoon, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya church, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen! Amen! Kaya't purihin natin ang Diyos sapagkat mahal natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo araw-araw, ika'y sasambahin, hindi magbabago ang pagsamba ko sa'yo araw-araw. Sa tuwina, ang puso ko'y nagsasaya dahil kapiling ka araw-araw. Ang pagpatawad mo'y nais kong makamtan, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang nagbigay pag-asa at lakas, pag-ibig mo'y wagas. Araw-araw, ginising mo
kasama ka araw-araw. May pagbabago ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Araw-araw kitang mamahalin, araw-araw kitang tatawagin, araw-araw kitang pupurihin, araw-araw kitang sasambahin, araw-araw kitang mamahalin, araw-araw kitang tatawagin, araw-araw kitang pupurihin, araw-araw kitang sasambahin. Hallelujah! Hallelujah! Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Kailanman hindi kita ipagpapalit. Hallelujah! Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
sapagkat, Panginoon, hindi mo kami tinalikuran. Kailanman ang pag-ibig mo ay wagas at magpakailanman. Kaya ngayon, Panginoon, aming ibibigay ang aming mga puso sa iyo. I've sing this song, church, let's declare it. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Can we sing it again? Sing it again with all your heart. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kailanman hindi magbabago, O Diyos. Hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Sapagkat kulang ang lahat ng tula. Kulang maging aming mga salita, Panginoon. Ang aming maiahayag sa kabutihan mo. Dahil wala kang katulad, O Diyos. At nararapat ka sa lahat ng aming mga papuri. Hallelujah. Come on, church, let us raise our hands to our Lord Jesus. He is here, and is waiting for you that you will talk to Him. The Lord is here. Ating aawitan, ating pupurihin ang Panginoon na nagbigay sa ating mga buhay. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ating awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo.
katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. sasambahin. Buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko'y ikaw ang kataan. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang magpupuri sa'yo.
pusong sasambahin, Panginoon. Kaya buong puso kita sasambahin, buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko ikaw, sa buhay ko ikaw ang itatas. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang mapupuri sa'yo. Walang hanggan, ika'y awitan ko.
salamat sa iyo, Panginoon. At purihin ka ng iyong mga banal. Ang aming papuri sa iyo ay hindi natatapos dito, Panginoon. Buong buhay, ika'y aming pupurihin, pasasalamatan, dadakilain sa pagpakailanman at paglilingkod sa iyo. Oh, hallelujah! Salamat, O Diyos! Salamat, O Diyos! Salamat, O Diyos! Dakila ka at nararapat sa lahat ng papuri. At ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Good morning, COG SASA family. Beautiful day on the third Sunday of January 2025. Gathering and growing together as one COG SASA family. This year's sermon series is centered on growing together and being with Jesus. And our overarching theme reminds us, When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. growing together, growing together, Growing together. Growing together. growing together, growing together, Growing together. growing together. When there's life, there's when there's growth, there's life. Couples Fellowship at 1:30 this afternoon. Strengthening marriages and their relationships is the primary theme. It serves as a reminder of God's design for marriage And a platform for the couples to grow together in building stronger Christ-centered marriages. C2S. Stay connected with your C2S groups and let us strengthen our fellowship and grow together in faith. Visit the Open Arms Center or stay after the service to join one today. And to all our first-time guests, we are so glad you're here. This is your home. Come to the Open Arms Center for a time of fellowship and refreshments. Also, we shall continue with the discipline of study through SOAP. Scripture, observation, application, and prayer. Our SOAP for today is in Exodus chapter 22 that speaks about protection of property and social responsibility. Verse 28 says, "You must not dishonor God or curse any of your rulers." Glory to God Almighty. This coming fourth Sunday, our Youth Empowered will have their first grand meet for the year. The theme is On Course. Live not according to the world, but live according to the Word. We continue with our sermon series for the year, Growing Together in Being with Jesus. Every step we take with Jesus transforms us into Christ-likeness. And today, our topic is authentic renewal for a new year. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Happy Sunday! Lord, God is good all the time. And all the time, God is good. Sige, ingnay mo katapad, nalipay ko karon nga ania ka.
Kusog yun ang tingog ni George. Praise the Lord. Sige no, it's so nice to be here in the house of the Lord. Amen? So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that is our working days nato na no, sa office, sa balay, hatod sa bata, and everything. But Sunday is a special day. Amen ba? Special yun na ang Sunday sa anak sa Diyos. Amen. Kaya ang uban, tuwa sa kalingawan. Sige, let's continue to our series no, Growing Together in Being with Jesus. And our topic for today is Authentic Renewal for a New Year. Amen. Sige, manindog ta. I'm asking you to please stand and let's read our scripture text this morning found in Psalms 51, verse 10 and 12. Sige, basahon na tugdungan. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. May the good Lord bless the reading of his word. Magaduko ta. Mag-aampo ta, let us pray. Almighty God, we are gathered here today seeking your presence, Lord. We long to experience the depth of your love, O God, and the wonder of being with you, O God. We ask for your guidance as we listen to your word this morning, O God, that it would speak to our hearts. I pray that you're going to open our hearts, our minds, O God, and our spirit, Lord, to receive your word this morning, O God. Bless your speaker, O God, filled with her with your spirit, and that your message be clear, inspiring, and transformative, O God, drawing us closer to you. We offer ourselves to you, O God, asking that you would use this time to renew our hearts, deepen our faith, and guide us into a more intimate relationship with you. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Sige, magalingkod mo. Okay. We are now in the series of renewal, authentic renewal with the new year. Sige. At ito sa introduction, what is an authentic renewal? Authentic renewal isn't just about making a list of New Year's resolution. Kinsay nagahimog New Year's resolution diha, no, mga high school, mga college, nagahimog New Year's resolution. And bisan mga wives, so mayngon mga wives, di na ako ni buhato ni. No. So sa the more nga naghimutag New Year's resolution, the more walay solution. No. Kay ang imong 2024 New Year's resolution same sa 2025 nga New Year's resolution. Og dili na siya ang tinuod nga kapag kabaguhan. Authentic renewal is about a deeper transformation. What is deeper transformation? Deeper transformation involves a change in our desire. Amen ba? Ato mga damgo, ato mga tinguha, ato nang bag-ohon nga kauban ang Dios. Dili nato ma-change ni kung wala ang Dios. Mutuba mo ana? Amen. Authentic renewal and deeper transformation is pursuing things that are not eternal, dili spiritual things. So nay mga butang nga makadistracta nining kalibutana nga instead ang Dios atong focus dili na siya, di ba? So authentic renewal is a deeper transformation nga kauban ang Dios. Second, a real shift in our hearts and our priorities. What is our priorities for today? Today, karon buntag man ta, our priorities is to worship God in spirit and in truth. Amen? What about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday? What is our priorities? Still, gihapon, our priorities is our God. Amen ba? Bisking na atay trabaho, priorities is our God. Ingon pa ni Pastor Paul Diachandran, when you seek God first, kung siya lang yun imong priority, ang big nga number one, gikan sa top, hantod sa bottom. Kay wala na second, walay third, walay fourth. Because God will provide sa solution sa second, sa third, sa fourth. Kung mingon ka, ang imong priority kay imong trabaho, nya ang second lang ang Ginoo, na dili maayo. Dapat unahon na to ang Dios. What is your priority when you wake up in the morning? Pray. Pasalamat yun ka diha sa Ginoo. Amen ba? Mao gyud na atong priority as a Christian. Always seek the Lord. Tinuod ba? Kinsay naga-pray diri, say amen. Amen. Kitang tanan anak ta sa Dios no, makabalug yun ta.
Ampo. Amen ba? Ingon diri authentic renewal, it's about aligning ourselves, no? More fully with Jesus' teachings and His will for our lives. Unsaon na ta makabalo? Kung wala ta nagabasa, unsa di kabubuton sa Dios? Kinsay nagasop diri? Say amen. Amen. Tibok simbahan, gi-encourage nga mag-soap. Especially leaders, core leaders, LG leaders, no, C2S leaders, labaw na ang pastor, no? Pastors, leaders, no, councils, and all of us encourage you ta mubasa sa pulong sa Dios. Amen ba? Amen. Second, authentic renewal happens when we allow Jesus to transform us from inside out. Dili gyud ta ma-transform kung naay sala sa atong hearts o dili ka open diha sa Ginoo. Only Jesus can transform us. Wala nay mo transform sa tuwa. Wala nay mo bago sa tuwa. Atong spouse dili ka bago sa tuwa, right? Atong anak dili ka bago sa tuwa. Ingon nila dere, ang men daw lisod daw pasunodon. Pero kung naa ka sa kamot sa Ginoo, ma-men makag ma-ladies diha musunod jud ka diha sa Ginoo. Amen? He can transform us inside and out. Ingon siya dere, it's about allowing God to work in our hearts, no? Ang Dios lang jud ang mulihok sa atong kasing-kasing. Naaman tay kabubuton, right? Natay akong decision, ingani, pero when we have Jesus in our hearts, imong kasing-kasing, ang imong huna-huna, imong plano, imong direction is shift na sa Ginoo in a right way. Amen ba? Na may decision nga alanganin ka, tama ba ni Lord? Or dili? Unsa man yun ni Lord? Go back to prayer. Allow God, acknowledge God nga kung imong decision tama. Kay at the end, ang imo ding decision, dili day decision sa Ginoo, pero you are in the right path kay kauban ni mga Ginoo. Amen ba? To change our desires and priorities and to shape us into the people God wants us to be. Kanay sana, no? Nga, Lord, unsa may gusto gyud nimo sa akong kinabuhi? And that is the right word para sa Kristohanon nga dili nga ingon nga, ako na gud ni Lord, dili ta kakailangan. Ako nini kay naa na gud sa ko ang tanan. No. Bisin atong kinabuhi, ang Dios mo'y tag-iya. Amen ba? No, ang Diyos may tag-iya sa tanan. So, Psalms 51, verse 10 to 12, our text nag-ingon, create in me a clean heart, O God. Balik ta diha. And renew the right spirit within me. This verse, this is a prayer of King David. Di ba? Sa Salmo, Kapitulo 51, no? Versikulo 10, ingon siya dari, create in me a clean heart. Dili lang ni prayer ni David. Pwede yun ni ato ang prayer as a child of God. Kay kani prayer ni David, kay nakasala man si David anilo kay sa Ginoo through Bathsheba, di ba? Nakasala siya kay Bathsheba, kay Uriah. Since hari si King David, kaya niya buhaton ang tanan. Di ba? Once hari ka, na kay power, na kay position, gusto nimo tanan, ladies tanan. No, kung unsay gusto nimo mahitabo, mahitabo kay naa ka sa right position because you are a king or you are a president. But God sees our hearts, di ba? Nakita jud sa Ginoo nga dili maayo ang gihimo ni King David, no? Iyang gipapatay si Uriah, gibutang niya sa front line para kung moabot ang kalaban, siya ang unang mamatay. Success tuod siya, pero ang Ginoo nakakita sa iyang binuhatan. When God sees, dili nato mahibalan nga walay nakakita sa tuwa, pero dako ang mata sa Dios. Amen ba? Nakita sa Ginoo atong motives, nakita sa Ginoo atong kasing-kasing kung unsa siya kadautan. Mo na ingon ni King David, Lord, himo ako nga limpyo sa akong kasing-kasing. Ingon pa si King David, thy word have I hid in my heart that I may not sin against God. When we do not have the word of God in our hearts, in our minds, makasala kita igsoon. Sa panahon nga naatay problema, panahon nga naatay pagsulay, asa man kamudagan. Mudagan yun ka sa Ginoo. Back to God. Balik ka sa Ginoo, no? And then, ingon ni King David, restore unto me the joy of my salvation. The moment nga makasala ta sa Ginoo, makaampo pa ba ka?
Dili ka kaampo, madlo ka. Lord, nakasala jud ko sa imo. Kung pwede mo tago na lang jud ko, Lord. Dili man ta katago. Everything sees God, di ba? Tanan nakita sa Ginoo. So mangayo gyud tag pasaylo sa Ginoo. Amen ba? And maybe no, akong pagampo no that God will give us this 2025 two things ingon sa Psalms 51. That God will give us a clean heart. Amen ba? In a clean heart that is free from deceit, free from selfishness, free from impure motives. It is a heart that focus on God's will, di ba? Kabubuton lang yun sa Dios ang matuman sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pamilya, sa atong mga anak. Then, second, a right spirit. No, maybe this 2025, atong prayer, Lord, tagaay jud kog right spirit, O God, a spirit that is renewed by God's love and inner transformation. Amen. By the Holy Spirit. No one can transform us kung wala ang balaang Espiritu sa ato ang kinabuhi. Amen. There are three aspects to authentic renewal through being with Jesus. Number one, tulo lang ni siya, being transparent before God, allowing God to search and transform us, and embracing renewal for growth. So number one, being transparent before God. Psalms 139 verse 23 and 24 in King James Version, ingon siya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Being transparent before God means being honest with God. Amen? Kung transparent gyud ta atubangan sa Ginoo, honest gyud ta diha sa Ginoo. Bisking dili ka honest, kabalo ang Ginoo unsay nasa imong kasing-kasing, di ba? Pero ang Dios nag-awag ka nato karon nga dapat honest gyud ta diha sa Ginoo, because the journey of renewal begins with honesty. Amen? Dili man ka matransparent kung dili ka honest diya atubangan sa Ginoo. We must be willing to be transparent with God, laying all our fears, na amantay fears, no? Fears sa atong family, fears sa atong mga anak, unsa may future ani, fears unknown, no? Nahadlok ka kay ngano nahadlok man ka, wala na ko kabalo basta nahadlok lang gyud ko. The unknown fears for the future, no? But all of these fears, when we are honest before God, Lord, mao gyud ni akong gikahadlukan. Do you think dili tatabangan ni Lord? Tabangan ka ni Lord. Amen ba? Ang gusto lang yun ni Lord is honest ka, transparent ka, even our Christian life. No? Transparent yun ta atubangan sa Ginoo. Laying our struggles, laying our weaknesses, tapulan man yun kayo ko, Lord. Tabangi pagud ko ani nga dili ko magtinapulan sa pagpangalagad diha kanimo. No, God will give you the spirit of kanang power, spirit ang fear tanggalon sa Ginoo, no, tagaan kaniya gahom. Amen. Musagubang sa problema nga kauban ng Dios. Amen ba? Amen. When we are transparent before God, God will works in our hearts to address the root of our struggles. Imagine, no? I-address sa root nga sa Ginoo, unsa man gistruggle na nimo, unsa man joy problema nimo, ipadayag sa Ginoo, unsay sala nga nakatago sa imuha. And then you will learn to surrender before God. Lord, mauday ni ang rason. Mauday ni ang rason nga dili ko kasulod sa imong presensya. Mauday ang rason walay blessing moabot sa akong pamilya kay naaday sala nakatago sa ako ang kasing-kasing. Amen ba? God will address the root of our discouragement. Amen. And to mend the wounds that have been holding us back. Amen. We allow God to see us for who we truly are. Di ba? At tubangan sa Diyos, makita na atong kaugalingon. When we worship God, makita nimo, gamay man di ay ko, Lord, diya sa imuhang presensya. Diba, no? Lord, ingani day ko kagamay. At least we acknowledge the greatness of God sa atong kinabuhi. When we acknowledge God, blessings will follow. Amen. And what is this application, no? Being transparent with God? Number one, use the gratitude journal. Kinsa ni naga-gratitude journal diha? Amen. Gamay lang. Kaya nga naman, may hunaw naman ka nga, kapuya po daan, sulat naman sad. Pero kabalo mo na ay blessing sa gratitude journal.
imong i-count ang blessing nga gihatag ni Lord sa imo nga. Mga nagabasa ko ba ingo nga ingani na dayng panalangin imong gihatag Lord. Ingon ni Pastor Roel, dapat imong notebook ingana kabaga. Huy, natinuod jud. Akong notebook ingana kabaga. Ingo Lord, dagan pa day kog suwaton, no? Every day, tanang goodness nga gihatag ni Lord, imo siyang isulat. Diba? And then, kung maabot na ang 2029, imo siyang mabalikan. 2025 pa marano. 2029, ingani day ang blessing gihatag ni Lord. Abalo mo no, every kanang blessing ni Dayday, ako siyang ginasulat. Ako pang ginapa-remind sa iya, Day, when fear comes, remember, ang panalangin ni Lord sa imo, inganing adlawa, inganing orasa, ingani ang sitwasyon. Diba? Atong remind sa Ginoo, Lord, salamat jud kay Lord kay ingani day kunimo paghigugma, diba? When we are transparent before God, no, kanang makita sa Dios ba imong kasing-kasing kung unsa ka ganing faithful, unsa ka thankful diha atubangan sa Dios. Second, find a trusted friend or a mentor who can help you stay accountable in your journey of transparency. We are all friends, pero we have best friends, di ba? Aside from Jesus, naadyo kay best friend. Maybe imong LG heads, maybe imong C2S head, di ba? Kay nga naman, pwede nimo isulti kung unsang problema nga naa ka para maampuan ka. In your gratitude journal, you can write God's forgiveness, relationship nimo diha sa Ginoo nga nagkalalom di ay, mingon ka, karong adlaw Lord, kanang taphaw gyud ang ako ang pagtuo sa imo ha. Pero the more nga nagbasa ko sa imong pulong, the more day ko nagkalalom. Pwede na nimo isulat, no? Isulat na nimo kay pasalamat ka sa Ginoo nga nilalom imong pagtuo. And then ingon nimo, Lord, close na gyud di ay ta. Naman ko'y BFF Lord, pero ikaw gyud ay ang tinuod nako nga best friend. Amen ba? Even your weaknesses isulat nimo dito. And then makita nimo sa imong kaugalingon nga God is faithful. Amen no? God is faithful sa imong kinabuhi. Ingon dere, authentic intimacy with God is built on foundation of transparency. Amen ba? Tinuod ba na, no? Gusto ba kag tinuod na intimacy diya sa Ginoo? Build yun niya siya sa honesty and transparency. When we are honest about our thoughts, atong hunahuna, atong motibo sa kasing-kasing, atong struggles, we deepen our connection with God. See, the more ta mulalom, the more ta maging close diya sa Ginoo, no? And we allow God, we allow His love to guide us and transform us from inside out. Amen ba? Kisay naka-feel sa gugma sa Ginoo, say amen. Amen. So kitang tanan, no? Nakabati gyud ta sa gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Even the good health, the protection, the provision, mingon ka, Lord, wala na ko'y kwarta, asa ko padulong. God will supply. God, no, maghimo ang Dios og milagro, gamiton niya ang ubang tao, even unbelievers gamiton sa Ginoo para i-supply ang needs sa believer. Ingana ang atong buhi nga Dios, no, nga ang anak sa Dios dili gyud kanang sigig pangayo sa bantaw, kundi mangayo lang gyud sa iyaha. Amen ba? Number 2, allowing God to search and transform us. No? Authentic renewal is allowing God to search and transform us. Ingon ang Jeremiah 17:10. I, the Lord, search the heart. Wala na ilain nag-search, no? Ang Diyos lang, and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ingon ang Bisaya, Cebuano. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunak-huna og nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan og sa iyang pagkinabuhi. Dili kang mahadlok ni anak. Ngayon ka, wala kabalo akong anak. Wala kabalo akong bana, pero nakabalo ang Dios. Amen ba? Ingon siya, nagsusi sa hunak-huna. Hunak-huna pa lang nato.
unsa na lang atong kasing-kasing gi-examine, giusisa sa Dios ang atong kasing-kasing. Prophet Jeremiah reminds us that we cannot hide from God. He sees everything. Amen ba? Nakita gyud sa Dios ang tanan. Prophet Jeremiah encourages us that we must be honest and transparent before God. Walay tago-tago, walay liko-liko, kundi transparent ta atubangan sa Ginoo. Mura tag nanalamin sa atong kaugalingon ba, di ba? Kung naay salamin, pagkita nimo ako man jud ning naong. Imposible pa mo pag-ana nimo naong man isa kong brother o dili imo jud nang naong, di ba? When we are honest before God, ikaw gyud na igsuon ko. Prophet Jeremiah encourages us to live with integrity. Amen ba? Walay tago-tago, no? And also be honest with ourselves and before God. Kabalo ang Diyos sa kasing-kasing sa nag-MC. Nag-MC atong last annual Golden Globe Award. Kabalo mo ito, di ba? No? That the God of the universe hero mentions, ingon siya, before na niya gi-mention, nakakita ang Diyos sa iyang kasing-kasing. Before na niya gimak, nakakita ang Diyos sa iyang kasing-kasing. Mao na ingon ang Luke 6:45. Kay kung unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang gisulti. So we must be careful ba sa atong kasing-kasing. Kay ngano man, atong kasing-kasing dautan mugawas sa atong baba. Mo na katong nag-MC atong award, kabalo na ang Ginoo nga mauto iyang isulti. The same thing with us. Before na to isulti sa matag-usa ang sakit nga pulong, nakabalo na ang Dios sa atong kasing-kasing nga mao gyud na imong isulti, sister. Ay mingon ka, ay sorry, slip of the tongue. Dili gikan na sa kasing-kasing. Mao na gyud na ang naa sa imong kasing-kasing. Mao nang i-allow na to ang Dios, no, nga mo search sa atong kasing-kasing. Kay kung dili ta open diya sa pulong sa Dios, open sa Ginoo, walay mahimo ang Dios. Kay ngano man, sige man kag clever, sige kag dili. Mo nang gusto sa Dios nga i-surrender nato ato ang kasing-kasing, atong tibuok nga kinabuhi, apilo nato atong hunahuna. Kay usahay atong hunahuna o atong kasing-kasing magsinumbagay, right? Di ba? Dili gusto sa hunana, gusto sa kasing-kasing, dili sa kasing-kasing, dili pa gusto ang hunahuna. O, di ba? Tanan, everything is surrender nato diha sa Ginoo. But when we allow God to search and transform us, na benefits and igsoon, freedom from deception and burdens. So, praise the Lord, no, na ay Dios nga muhatag sa atong kagawasan. Say amen. Amen. So John 15:5, John 8:32. So ingon ang John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. When we read our Bible, may bala na to ang kamatuoran. Amen. No, mo nang gi-encourage gyud ta nga mubasa ta. Kay feeling nimo tama ni, pero nailad na di ay ka. Nalimbungan na di ay ka. No? So, kailangan yun ta mubasa, pangitaon na to ang kamatuoran. Because the Bible is the best of all books. Amen ba? Mangita kag science, science. Mangita kag math, math. Mangita kag algebra na adina. And above all, personal relationship nimo sa Ginoo naagyod sa Bible. Second, when we allow God to search, ma-deepen ang atong intimacy with God. Amen ba? So the more nimo maibalan ang Dios, the more pud imong pagtuo mulalom. Munang moabot ang problema, dili ka madali-dali palid. Dili ka dali mahulog sama sa unggoy nga sa huyuhoy sa hangin nahulog. O, di ba? The more mo deepen ang atong ugat, the more ang atong pagsalig sa Ginoo. Kung naay problema, maingon nang ka, Lord, kauban gyud ta ka nining problema ha. Di ba? Greater is He that is in me than he that is in the world. Di ba? As long as we have God, na walay imposible. Amen. Amen. So we have a renewed purpose and direction when we allow God. Ingon ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Now, what is your purpose? Mayroon ka ngano man ko nga Kristohanon ko, Lord? Ngano naman yun ko aning kalibutana? Ingon ang kanta, yun sa gingon sa kanta, the reason I live
is to worship you. Amen. Mo din ang purpose nga nung naata aron daygon ang atong buhi nga Dios. Pag nanata sa langit, dili na ta manrabaho, di ba? Amen ba? Dili na ta mag-opisina. Wala na LBECI dito, wala na home visit dito hastang kapuya. Unsa may na dito? Mag-worship lang. Amen ba? Amen. Say amen. Amen. The God's purpose and God's plan for us is a plan that is good and intended to bring us hope and a future. Wala man ta kabalo, mingon ka, unsa man akong future sa akong anak, Lord, oy. Ihatag na sa Ginoo. Unsa may future sa akong apo nga gamatoy, oy, wa ko kabalo ani. Ihatag na sa Ginoo. Kay biski pag wala pa na siya gipanganak, kabalo na ang Ginoo unsay future ni anak. Amen ba? Amen. It is a reminder that we can trust God, His guidance, and allow our lives with His will. Amen. What is our application? Kaning number 2, allowing God to search and transform us. Number 1, practice daily office. Kinsay naga-practice daily office dere? Amen. No? Murag another na journal, no? So, practice daily office is nice gid kay siya. Actually, ako dugay kay ko naghimo ani kay. Ako una-una manggod, anak ko ba? Nag-soap ako, nag-reading pa ko, nag-journal pa ko gratitude, mag-daily office magyud ko, Lord. Sige ko yaw-yaw, sige ko murmur. The more ko nagmurmur, the more na ko gihimo, the more na ko na-appreciate. Nakaingon ko, lami man di ay kayo mubabad sa pulong sa Ginoo. Amen ba? So, kinsa nagababad diri sa pulong sa Ginoo? Say amen. Amen. No, at buhato na nato. Sumingon ka kapoy. Ayaw hunon na ang kapoy. Hunon na ang panalangin nga spiritual. Amen ba? God will bless us spiritually. When God bless us spiritually, mo follow ang material, financial, emotional, physical, and all. Kung once unahaw na to ang Diyos. Amen ba? Amen. Spiritual growth is not solely about self-improvement. Dili lang kaugalingon nga pag-uswag, but about allowing God to mold us, shape us, through His search, pinaagi sa pagpangita sa Diyos sa atong kinabuhi, pagpangita sa atong kasing-kasing to transform our hearts, transform our lives, no? He reveals our weaknesses, di ba? Weakness dahil natong adali mangluod. Hala ka dara, bato-bato sa langit, naigo ko. Dali ko mangluod, i-reveal na ni Lord. Sa imo ha, i-reveal sa Lord sa imo nga impatient day ka. May pag-ako'y hulaton kaysa ako'y maghulat. Diba? Then, i-reveal na ni Lord. And then, God heals your heart. Ayuhon sa Diyos imong kasing-kasing. I-reveal pa sa Ginoo imong strength. Nga strength din imong nga, how day ka mukanta kaysa manilhig. O, diba? How po ka manilig kaysa mukanta. No, every individual, i-reveal na ni Lord. Now, when we allow God, naalagi siya yung option, when we allow God. Unsao na lang kung dili na to i-allow ang Diyos sa atong kinabuhi. Munang maingon ka, ngano akong kinabuhi sa 2024, same gihapon sa 2025. Kaya naman, wala ni mo giubahan ang Ginoo. Wala ni mo giuban ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ni mo giuban ang Ginoo sa imong business. Wala ni mo giuban ang Ginoo sa imong ministry. Wala ni mo giuban ang Ginoo gipasulod sa imong pamilya. Same as is good na Ginoo. Igsuon ko. But when we allow God, naadyoy kabag-uhan. Amen ba? Amen, no? So He reveals our weaknesses, our strengths, guides us towards greater wholeness, and leading us to the deeper relationship with God. Nga naman yun, always relationship with God. Kay maunay gusto sa Diyos, nga ikaw ug ang Diyos, intimate relationship. Amen ba? If we allow God to search and transform us, it leads us to a deeper rooted no, nga paghigugma diha sa atong buhi nga Dios. And this is the last, number 3, na embracing renewal for growth. Unsa ganitong number 1, being transparent before God. Number 2, allowing God to search and transform us. And number 3, embracing renewal for growth. Ingon siya dari, it involves surrendering to God's will. Allowing God to work in our lives, even it means challenging our comfort zone and letting go of our
old patterns. Romans 12:2, ingon siya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. We are living in this world, right? But our citizenship is in heaven. Ayaw jug sugot igsoon nga magpabilin ka diri sa kalibutan. Kay ingon ang Biblia, sunugon niya ang kalibutan kay butangan niya bag-ong langit o bag-ong yuta. So therefore, our citizenship is in heaven. Muna ang gingon ang Dios nga do not go to the pattern of this world. Unsa man yung pattern sa kalibutan nga present nga always nga atong makita. Number 1, being materialistic and being greed sa atong kinabuhi. Gusto jud ko madato, Lord, na 2025 na. Gusto jud ko madato, tanan material na asa ko. All of this, mga hanaw ni, masunog ni. Diba? Unsay di masunog? The Word of God, the Kingdom of God, and the souls of men. Your prayer diya sa Ginoo, ang imong fellowship diya sa Ginoo, dili na masunog igsoon. And that is our priority as a Christian. Amen ba? Ato nang i-embrace, no? Mao gyud na atong priority. I-embrace nato nga mutubo ta diha sa atong buhi nga Dios. One example of this number 3 is si Zacchaeus. Sa Luke chapter 19, 1-10. Zacchaeus was transformed by an encounter with Jesus. Nakabasa naman mo, ana, no? I hope nga nakaila mo kay Zacchaeus. Zacchaeus kay katong putot nga tao, si Zacchaeus. Zacchaeus was a wealthy tax collector, was despised by his community. Ngano gi-despise si Zacchaeus sa iyang community for being his dishonest. Dishonest gyud si Zacchaeus. Zacchaeus was a tax collector, na siya sa Jericho, sa gate sa Jericho. Pag ang tao mo sulod, mubayad sa iya. Ang isa ihulog niya as a tax, ang isa sa iyang bulsa. So, transparent, nakita na sa mga tao, mo din ang ginahimo ni Zacchaeus. So, when you are dishonest, mutuo pa ba ang tao sa imuha? Dili na. Or imong friends, sumingon sa imo, ayaw dool ana kay lain na iyang batasan. O, di ba? So mawadan kag friends. So ingana ang nahitabo kay Zacchaeus. Comfortable na si Zacchaeus sa iyang bahandi, apan ang iyang binuhatan nakapahilayo sa uban, nakapahilayo sa Ginoo. Pero naibala ni Zacchaeus nga moabot si Jesus, mosulod siya sa Jericho. Unsa iyang gihimo, nagdagandagan si Zacchaeus, since mubo nga tao si Zacchaeus, nangita siya og kanang kahoy nga iyang kasak-an. Asan siya ni Saka? Kinsay nakabalo? Sa sycamore tree, abi na kog sa durian tree. Naa siya, kita siya punuan sa si Zacchaeus diri. Kabalo ba mo unsay implication ana? Ngano ni Saka si Zacchaeus? Kay sa heart ni Zacchaeus, gusto niya makita si Jesus. Yet, nakabalo ang Ginoo, di ba? God sees our heart. Nakibalaan ni Jesus nga si Zacchaeus tuwa sa punuan. Motong nihunong siya sa punuan. Ingat siya, Zacchaeus, come down because I'm going to your house today. That is the time nga si Zacchaeus nga ni-recognize sa iyang wrongdoings. Mali dayto, Lord. No? The moment nga nakasalata sa Ginoo, accept mo jud nato, Lord, pasayloa jud ko, Lord, sa akong pagkamali. No? I-renew jud ko, Lord, as your child. Mula si Zacchaeus, na-change siya katong nag-istorya o na-encounter niya si Jesus. Amen ba? Zacchaeus' house was a radical act. No? It means Jesus was willing to be in the presence of someone considered as a sinner. Kaya nga naman, ang mga tao, nasuko man kang Jesus, nga naman man si Jesus sa makasasala ang kabalay. Diba? Jesus came in this world to save us. Amen ba? Ato yun ang inumduman. No, ni ani yun si Jesus aron luwasunta. Same thing kay Zacchaeus. Ni adto si Jesus sa Jericho para luwason si Zacchaeus. And Zacchaeus pledged to give half of his possessions. Ang iyang milyones, no? 500,000 gihatag niya sa mga pobre. Napaisa, he repay those he had cheated
fourfold. Di ba? Katong iyang gitikasan, iyang gibalik kaupat. Kung nagtikas sayag 100 kaupat, gibalik. Aron yun, nagpakita nga si Zacchaeus na ay change sa iyang binuhatan. Amen ba? Zacchaeus' life was changed and desired to make things right. Wala nagpabilin si Zacchaeus nga tikasan. Kundili, naana siya ay bagong kinabuhi. Amen. No? Still, tax collector gyapon si Zacchaeus. Pero, ang pagtanaw sa tao sa iya, right man na. Dili na tong tikasan, dili na tong cheated nga Zacchaeus, kundili kanang tama gyud nga binuhatan. Right before man and right before God. Zacchaeus' stories shows us that renewal is a choice. No? Choice gyud ni Zacchaeus nga mubago kay gusto niya makita si Jesus. He actively choose to embrace change. Gusto gyud siya mubago, baguha gyud ko Lord, no? Bago akong kasing-kasing, no? Bago akong una-una, bago akong motive, Lord, and even my action baguha gyud Lord. Accepting Jesus' challenge and committing to a new life mo na, no? Zacchaeus, no, renewal is a choice. God's love is transformative. Jesus' love was transformative. Kaya nga naman, no, because gihigugma sa Dios si Zacchaeus, gihugma ni Jesus si Zacchaeus, gi-embrace good ni Jesus kinsa si Zacchaeus. Pero na-turn jud ang heart ni Zacchaeus from wrongdoings to right things. Oh, the same things with us. Kung makasalata, mangayo kitag pasaylo ba? Ayaw pasagding. Ang imong sala nga isa, mapatungan na sag isa, mapatungan na sag isa, maunang makalyo na. Maingon na kag normal nang ang life. Dili normal ang magpakasala igsoon. Amen ba? No, balik yun ta, mga hayo yun tag pasaylo sa Ginoo. Number 3, renewal is a journey. Dili lang karon ka na bago. Ugma, di na ka mabago. Kaya nga naman, daghang tentasyon sa paligid. Di ba? Daghang tentasyon sa nag-atubang sa imuha. Maunang ang transformation, ang renewal is a journey, ang kabaguan journey. Kaya nga naman, once baguhon ta sa Ginoo, dili magic. Di ba? Daily. Kaya naman siya, by glory to glory is changing me. Di ba naman ikanta na, no? By glory to glory is changing me. Tinuod ang kanta. Di ba? Baguon yun ta sa Ginoo, adlaw-adlaw. Di ba? We need to go to God. No? Surrender our all to God. Mingon ka, Lord, kamot lang akong isurrender. Pero akong hunahuna, akong kasing-kasing, dili kay secret ni. Dili, tanan. When we surrender to God, tanan. Gikan sa ulo, hanto jud sa lapalapa. All. No, wala joy ipabilin. Amen. And this is our conclusion. Being with Jesus is not a passive experience. It is an active, ongoing choice. It's about choosing to abide in His love, seeking His guidance, and allowing His Spirit to work within us. It's about surrendering our own desires. Okay? Surrendering. Surrender yun nato. Tanan diya sa Ginoo and finding joy in His purpose for our lives. Amen. Authentic renewal comes not from being self-improvement, but from a deep relationship with Jesus. Lalom jud, no? Nga relasyon, intimate na to diya sa atong buhi nga Dios. It's about surrendering to His love, embracing His grace, and walking in His light. Amen. No, ay mong kinabuhi, dili na ka naglakaw sa kangit-ngit. Lakaw pag ngit-ngit, mamumo jud ka. Pero kung mulakaw ka nga hayag, kabalo ka, asa ka padulong. Amen ba? Walking in His love, nakauban nato ang Dios. In His presence, we find not only transformation, but also a deep sense of peace. No? Sa kamot sa Dios na ay kalinaw. Kalinaw sa imong una-una, kalinaw sa imong kasing-kasing, kalinaw sa imong pamilya. Munang daghang prayer request, paampo ko akong pamilya na ay kalinaw. Kay mo na'y gusto sa demonyo, no? Nga gubaon ang atong pamilya. Di ba? Walay kalinaw, puro kagubot. But when we surrender all to God, na-adjoy kalinaw. Not only kalinaw, apil ang transformation. Bagoon at sa Diyos ang tanan tao nga naa sa sulod sa pamilya. Amen ba? Ingon siya diri, no? Na ay sense of peace, na ay belonging,
an purpose. Naa na kay purpose igsoon. Amen ba? Mo na yung kanga umang ko'y pulos nga nung nabuhi ko ning kalibutan na dili naa kay pulos, no? Naa kay purpose nga nung buhi ka. Amen ba? And that is to worship God and to share the word of God. Make disciples. Amen ba? Amen. It is in that intimacy with Jesus that we discover true freedom and discover who we are meant to be. Ing ana kalami no kung naata kay sa Ginoo, being with Jesus, you have all. Naana tanan sa Ginoo. Naana sa Ginoo tanan. Mo nang let Jesus be the number one of your life. Amen ba? And hopefully this year, 2025, tinuod nga kabaguhan nga kauban ang Dios. Amen ba? Dili lang kami ngon nga bago-bago, di na bago na ukay-ukay na bago-bago tinuod yun nga pagkabaguhan nga kauban ang atong Dios. Amen. Our reflection question, ingon siya diri, what does it mean to be with Jesus for you? How do you experience His presence in your life? So sa atong mga LG, no, pwede na ninyo i-discuss. Pwede po mangutana na ana. Personal relationship personal question, personal answer. So, number 2, what kind of renewal do you hope to experience in the new year to deepen your connection with Jesus? Kabalo yun ang Ginoon sa inyong answer. Ako wala ko kabalo. Diba? Ang Diyos nakabalo niya ng tanan. Sige, manindog ta for our closing prayer. Kay gitay man ako. Sige. Manindog ta. Iduko na to itong ulo, mag-amputa. Lord Jesus, we come before you today, humbled by your word and inspired by the possibility of authentic renewal, O God. We thank you for the invitation to let go of the old, to shed what no longer serves us, and to embrace the transformation you offer. We recognize that true renewal begins with you, O God, and we ask that you would open our hearts to your presence and to experience your love in a deeper way. Help us to know you more, Lord, to hear your voice and to follow your guidance in every area of our lives. Grant us the courage to step out of our comfort zone, to break free from the patterns that hold us back, and to embrace the changes you desire for us. Fill us, Lord, with the Holy Spirit. Empower us to live lives that transform by your grace. We surrender your will and all, O God, knowing that your plans for us are for good and for the future filled with hope. We commit, Lord, everything to you today. In Jesus' name, everybody will say, Amen and Amen. God bless us all. Sige, palakpakan na ito atong buhay nga Diyos. Thank you very much, Ma'am Angie. Growing together in being with Jesus. Sige, i-act daw nato atong growing together na theme. Everyone, growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Next Sunday, it will be bearing fresh fruit for the journey ahead. So as we desire to be authentic and have authentic renewal for this year, 2025, let us continue to be with Jesus. Ingnayin yung katupad. Being with Jesus. Sing with me our response song. Be still and know that I am God. I'm right here by your side. Be still and know that I am God, and in my love abide. So few of you stop to hear the birds
standing. My peace I've given you, my child. The world would steal it away. So seek my face and read my word, then listen and obey. So few of you stop to hear the birds. Oh, stop to smell the fragrance in the air. My kingdom is within you. Be still and find me there. Oh, be still, be still, be still. I'll meet you there. Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, yes, we will just continue to be still and know that you are God. We will continue to be with you. Stop striving. Stop struggling. Because yes, oh God, we will be still and know that you are God. Thank you, oh God, for helping us to seek your face, to read your word, to listen to you and obey. Thank you, Father, Jesus Christ, Holy Spirit, in Jesus' name. Everybody will say amen. Sige, palakpakan nato atong buhi nga Ginoo. It's time for us to honor the Lord with our substance. I believe the Lord has blessed us this month, this week, these 2 weeks, and whatever that belongs to God is holy to the Lord. Leviticus 27:30. Let me just remind you from what the Bible tells us. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. And in Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amen. So as we prepare to give, atong ipataas daw, palihog ang atong mga tithes and offerings. So let us do so with a joyful spirit, and we will recite our declaration. This is a new season, a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Magampot ang tanan.
our Abba Father, our Father God, our Jehovah Jireh. Salamat for all that you have provided, Lord. Everything that we have comes from your hand. And it is our privilege, oh God, to bring back just a small portion of what you have so generously given to us. Bless each gift, O Lord, and each giver. Thank you for the opportunity to partner with you in the work you are doing. And we pray that you would multiply these gifts, O Lord, for your purposes. In Jesus' name we ask and pray. Amen and amen. Sige, maghatag ko ta sa Ginoo, butang nato diri sa atong offering glass bin o sa atong mga baskets po nga naa sa likod as we will continue to praise God through the original composition of Brother Glenn Hoyohoy. Walang hanggang magpupuri sa ating Panginoon. Ito ang nais ko, Panginoon, ang purihin ka sa bawat araw. Dahil ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa dati kong buhay na walang sigla. Kaya buong puso kita sasambahin, buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko'y ikaw ang itataas. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang iayawitan ko, itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw ang Diyos ng buhay ko. Sa biyaya mo'y ako'y nabubuhay. Sa pag-ibig mo'y ako'y nagkakulay. Kaya ang nais ko, ang purihin ka, Jesus, dahil ikaw ang pag-asa ng buhay ko. Walang hanggang mapupuri sa'yo. Walang hanggan ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw ang Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw Diyos ng buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! We bless you, we magnify you, O God. May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face toward you and give you peace. Go in peace with assurance that his presence will guide you, his love will sustain you, and his wisdom will direct your steps. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of the Lord will say, Amen and amen. Ang mga couples, please come back at 1:30 natay Couples Fellowship. Thank you and God bless you. See you again next Sunday.